Shalom, Église. Paz, igreja. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 21. Vamos ler a partir do versículo 3 até 21. Après, on lira Apocalypse chapitre 10, Depois vamos ler Apocalipse capítulo du 10, premier verset jusqu'au verset 7. do primeiro versículo até o sétimo. Actes des Apôtres chapitre 3. Atos dos Apóstolos capítulo 3. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Acte 3, verset 19, oui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Envie a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, ao qual o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Apocalypse chapitre 10, Apocalipse capítulo 10, verset 1 jusqu'au verset 7. do primeiro versículo até o sétimo. Ok. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. E viu descido do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Clamou com voz como quando brama o leão, e havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas as vozes dos sete trovões, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que sete trovões falaram e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra o que nela há, e o mar o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Nous pouvons incliner nos têtes pour la prière. Oui. Podemos inclinar cabeças para a oração. Dieu, notre Père céleste, Deus, nosso Pai Celestial, Créateur des cieux et de la terre, Criador do céu e da terra, auteur de la vie éternelle o autor da vida eterna et donateur de tout don excellent. e doador de todo um excelente. Dieu de William Marion Branham, Deus do William Marion Branham, toi la nuée de gloire, tua nuvem da glória, toi la colonne de feu, tua coluna de fogo, toi le message du temps de la fin. tua mensagem do tempo do fim. En ce moment, nous venons te dire merci Neste momento viemos te dizer pour obrigado tout ce que tu as fait pour nous durant toute la semaine por tudo passée. que fizeste para nós durante toda a semana Merci pour passada. nous avoir ramenés dans cet endroit ici, Obrigado por nos trazer de volta neste sítio, dans le but d'échanger avec toi, e Seigneur. objetivo de partilhar consigo. Merci pour l'œuvre salvatrice de Golgotha. Obrigado pela obra de Golgota. Merci pour la confirmation par Malachie 4, Luc 17:30. Obrigado pela confirmação através de Malaquias 4, Lucas 17 Merci pour 30. le dernier prophète gentil, Père. Obrigado pelo último profeta dos gentios, C'est Pai. vrai, comme l'a dit ton prophète, É verdade, como disse o que profeta, l'évidence
que a evidência du baptême du Saint-Esprit, do batismo do Espírito Santo c'est la compréhension juste et correcte de la é a parole. compreensão justa e correta da palavra. Nous sommes ici pour recevoir le Saint-Esprit. Estamos aqui para receber o Et Espírito le Santo. Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu, la vie zoé de Dieu. E o Espírito Santo é a vida de Deus, a vida zoe de Et Deus. c'est lui qui amène cette compréhension correcte. E é aquilo que traz a compreensão correta de Jesus. Comme l'a dit la Bible, si vous écoutez mes paroles, E como diz a Bíblia, se você ouvir a minha Madame palavra, dit, si vous comprenez mes paroles, Madame diz, se vocês compreenderem a minha palavra, vous aurez la vie éternelle. vocês terão a vida eterna. Viens nous enseigner, Seigneur. Venha nos ensinar, Senhor, Fait qu'il y ait une séparation nette et claire entre nous et le monde. que haja uma separação clara entre nós e o mundo. Que la puissance de Dieu puisse pénétrer nos âmes, nos esprits et nos corps. Que o Père. poder de Deus possa penetrar nossas almas, espírito e corpo. Nous abandonnons ce moment entre tes mains, Jésus. Abandonamos esse momento nas tuas santas mãos. Ton peuple qui est présent ici, O teu povo que está presente aqui, il croit que toi, Dieu, tu parles encore, Seigneur. crê que tu, Deus, ainda fala. Descends et honore leur foi, Père. Desça em honra a sua fé. Nous te demandons dans le nom de E Jésus-Christ. pedimos o nome de Jesus Cristo. Amen, amen, Amém. amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Nos bien-aimés qui sont ici pour la première fois, Nossos bem-amados estão aqui pela primeira vez. nous vous souhaitons la bienvenue ici, dans cet endroit. Vos desejamos bem-vindos aqui neste sítio. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Que o Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar. Nous ne sommes pas des branhamistes, Nós não somos branamistas. nous sommes des croyants, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Somos crentes e cremos no Senhor Jesus Cristo. Mais nous croyons à toutes les promesses de la Bible, E nós cremos em todas as promessas da Bíblia. entre autres les promesses et entrer à notre temps de la fin. Entre promessas e trata também o nosso tempo. Branham, c'est un instrument que Dieu a utilisé aujourd'hui Branham é um instrumento que Deus usou pour nous hoje prêcher la Bible. para nos pregar a Mais Bíblia. notre Dieu ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mas aqui nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. Celui qui a envoyé Branham, Ele é que enviou Branham. celui qui a confirmé Branham, Ele é que confirmou c'est Branham. lui qui l'a utilisé. E ele é que utilizou Branham. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Nos remerciements à tous nos bien-aimés Meus agradecimentos a todos bem qui ont amados prié pour l'œuvre de Dieu présente ici, que oraram para a obra de Deus qui presente ont aqui. travaillé même dans l'ombre, laisse que le Seigneur puisse vous bénir. Que trabalharam mesmo em sombra, que o Senhor possa vos abençoar. Voilà, nous sommes à la fin de l'année. Estamos no fim do ano. L'autre semaine là, c'était pour nous consacrer pour la fin de l'année. A outra semana é para não nos consagrar para o fim do ano. Et vraiment implorer la grâce de Dieu, la protection de Dieu. Realmente implorar a graça de Deus, a proteção de Deus. Maintenant, nous sommes en face de 2022. Agora estamos diante de 2022. 2021, c'était une année très très difficile 2021 foi um ano muito difícil pour le monde entier, tout ça. para o mundo inteiro. Je veux que 2022 soit une année tout autre pour moi. E eu gostaria que 2022 seja um ano muito bom para mim. Voilà, comme c'était dit, nous aurons 3 jours de consécration. Como foi dito que teremos 3 dias de Dans consagração. d'autres églises, ils commencent le matin jusqu'au soir. Outras igrejas começam de manhã até a noite. Mais nous allons commencer à 13h jusqu'à 18h. Vamos começar das 3 até 18. Donc mercredi, jeudi, vendredi, Quarta, quinta e sexta-feira. 13h, 18h, 13h, 18h. 18, 3 até Je sais que 18. les moments sont difficiles, les transports sont très difficiles. Sei que o momento está tão difícil, o transporte está Mais vraiment, difícil. faites tout votre possible. Realmente faz todos possível. Si ça dépendait de moi, on devait commencer le matin jusqu'au soir. Se dependesse de mim, poderia começar de manhã. Et nous sommes dans des circonstances vraiment difficiles. Estamos mesmo nas circunstâncias Il n'y a difíceis. pas moyen d'organiser des veillées de prière, vous le savez. Não há meio de organizar vigília de oração, vocês sabem. Et aller au-delà de ce que nous faisons. E indo além daquilo que nós fazemos. Mais le diable, c'est un esprit, lui, il n'a pas de mesures de restriction. Non, non, non. E o diabo é um espírito, ele não tem medida de destruição. Não. Donc venez mercredi, jeudi, vendredi. Portanto, venha na quarta, quinta e sexta. On commence vers 13h, mais vous pouvez être ici depuis le matin et prier. Começando 3 horas, mas você pode chegar de manhã e começar a orar. Et le samedi, je crois que ça sera le 25. Ouais. E sábado, creio que será dia 20. Alors, rester à la maison, fêter en famille. E aí vamos ficar em casa, festejar com a Et família. puis dimanche, on viendra ici pour écouter la parole de E Dieu. domingo vamos vir aqui para ouvir a palavra de Deus. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, Portanto, quarta, quinta e sexta, venez à partir de 13h. das 13 horas, Nous allons consacrer l'année 2022 entre les mains de Dieu. vamos consagrar o ano 2022 entre as mãos de Qu'il y ait Deus. des changements dans nos vies pour l'an 2022. Que haja mudança na nossa vida para o ano Que Dieu 2022. puisse descendre et intervenir, tout ça. Que Deus possa descer e intervir. Donc, toutes ces cargas-là de 2021, Portanto, todas essas cargas de 2021, venez, nous allons abandonner cela entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. venha, vamos abandonar aquilo nas mãos de Jesus Cristo. Pendant ces 3 jours de consécration. Durante esses 3 dias de consagração. Alors, samedi, ce sera le 25. E sábado será dia 5. Là, nous restons en famille, nous fêtons en famille. E vamos ficar em família, festejar em Et família. le dimanche, on sera ici pour écouter la parole de Dieu. E domingo vamos estar aqui para ouvir a palavra de Voilà Deus. notre programme de la semaine. Eis o programa da semana.
semana. Donc les 3 jours de consécration, Portanto- toute l'église venait, c'est très important. Portanto, 3 dias de consagração, toda a igreja venha porque é muito importante. Donc on sera ensemble ici et par la grâce de Dieu, on va conduire ces réunions-là comme c'était les réunions de la fois passée. Creio que estarei aí presente para conduzir como foi em outras reuniões na vez passada. Amen. Amém. Amen. Amém. Je crois que vous aimez les réunions de prière, je le sais. Creio que vocês amam a reunião de oração. Seulement qu'à un moment, à cause de ceci et de cela, on avait perdu notre premier amour. Somente um momento, através disto, aquilo, perdemos nosso primeiro amor. Mais je crois que Dieu est bon, il va vraiment restituer cela. Oui. E creio que Deus é bom e Ele vai restaurar. Cette église qui priait toute la nuit, de 22h, 23h à 5h du matin. Essa igreja que orava toda 22 até 5 horas da Des manhã. mamans, des papas qui priaient debout, les mains à l'air de 14h à 18h. Mamãe e pai que oravam de pé com as mãos levantadas de 14 até. Mais nous combattons un ennemi invisible. Oui. Mas nós estamos a combater o inimigo invisível. Il sait comment vous décourager par des soucis, toutes ces choses-là. E Ele sabe como vos desapontar, preocupação e outras Mais coisas. dans notre camp, il y a le chef de l'armée de l'Éternel. Oui. Mas no nosso lado há o exército celeste. Comprenez ceci, peuple de Dieu. Isto, povo de Deus. Écoutez ceci, Sabino Kenyon. Escuta isto, Sabino Branham Canhão. dit qu'une église qui n'a pas de réunion de prière, c'est une église morte. Branham disse que uma igreja que não é uma igreja morta. Un chrétien qui ne participe pas dans ce genre de réunion de prière, il n'a pas Dieu dans son cœur. Cristão que não participa nesse tipo de reunião de oração não tem Deus no seu coração. Vous croyez le prophète? Vocês creem no profeta? Amen. Amém. Voilà, nous sommes dans notre renseignement sur la grande promesse de Malachie 4. Estamos no grande promessa de Malaquias 4. La promesse de Malachie 4. A promessa de Malaquias 4. Nous avions vu le jour du Seigneur. Nós temos visto o dia do Senhor. Et c'est quoi le jour du Seigneur? O que é o dia do Senhor? C'est le jour du jugement, le jour de vengeance. É o dia de julgamento, o dia de vingança. Après cette vengeance, Jésus viendra établir son royaume, son gouvernement ici sur la terre. Depois dessa vingança, Jesus vai estabelecer o seu reino, o seu governo sobre a Et terra. là, ça sera après la grande tribulation. Isto será depois da grande. La tribulation prendra 3 ans et demi. A tribulação vai tomar 3 anos e meio. Et l'époux sera déjà enlevé. A esposa já será Il y arrebatada. aura Élie et Moïse en train de prêcher là-bas en Israël. Haverá Elias e Moisés a pregar lá no Israel. Et après leur prédication, E depois da pregação, Jésus descendra ici sur la terre Jesus vai descer sobre a terra pour établir le règne du millénium. para estabelecer o reino do milênio. Avant cela, moi Dieu, je vous enverrai Élie le prophète. Antes disso, eu, Deus, vos enviarei Elias o profeta. Avant cette vengeance-là, Antes dessa vingança aí. amen. Le jour du Seigneur, O dia do Senhor c'est lorsqu'il n'y aura plus le sang qui circule, qui protège la terre, et c'est la colère de Dieu. é não vai haver o sangue que circula e baixa de Deus. Entre nous et Dieu, il y a le sang de Jésus-Christ. Entre nós e Deus há sangue de Jesus Et Cristo. Branham a vu cela en vision, ça dit que ce sang environne la terre. E Branham disse isso em visão e disse que isso rodeia a terra. Et que tout homme qui n'est pas encore mort, E que todo homem que ainda não é morto, peu importe son degré de rétrogradation, pouco importa o seu grau de aussi retrogradação, longtemps qu'il est encore vivant, continue à prier pour lui. enquanto que ele está vivo, continua para ele. Il pourra toujours se ressaisir et puis se tourner vers le Seigneur. Ele pode se conseguir e voltar para o Senhor. Mais une fois mort, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mas uma vez morto, acabou. Vous ne pouvez rien faire pour lui. Você já não pode nada fazer para Puisque ele. vous allez rencontrer le Seigneur dans l'état dans lequel vous rendez l'âme. Porque você vai se encontrar com o Senhor no estado na qual você vai render a alma. Vous croyez le prophète? Vocês... Vous le croyez aussi, Jean? Amém. Ah. Dans l'état dans lequel vous rendez l'âme. Là. No estado na qual você vai render a C'est sua dans alma. cet état-là que vous allez rencontrer le Seigneur. É nesse estado que você vai se encontrar com o Madame dit, Senhor. peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans. Branham disse, pouco importa que você foi Peu há 10 importe ce que anos vous étiez il y a atrás. 5 ans, il y a 2 ans. Pouco importa que você foi há 5, 2 anos C'est ce que atrás. vous êtes présentement qui compte devant Dieu. O que tu és presente que conta diante de Deus. Alors vous allez rencontrer Dieu dans cet état-là. Agora você vai se encontrar com Deus nesse estado. Alors aussi longtemps que l'homme est encore vivant, Enquanto que o homem ainda está vivo, Dieu le voit au travers de ce sang-là. Deus lhe vê através deste sangue. Et c'est ce sang-là qui protège la terre. Que este sangue que protege a terra. Nous parlons des difficultés. Nós falamos de Nous dificuldades. parlons des pandémies, des maladies, Nós falamos de pandemia, des doença, guerres, des tremblements de terre par-ci par-là. guerras e terremotos aí acolá. C'est vraiment
dosé et régulé par la grâce de Dieu. Isso mesmo está regulado pela graça de Deus. Puisque le sang de Jésus-Christ est encore là entre Dieu et la terre. Porque o sangue de Jesus Cristo ainda está aí entre Deus e a terra. Maintenant, le jour de la vengeance, Agora o dia de vingança c'est juste quand l'épouse va quitter la terre. é justo quando a esposa vai deixar a Ce terra. pare-choc-là de sang ne sera plus là. Esse para-choque do sangue já não estará Alors, aí. le trône de grâce se transformera en trône de jugement. Agora o trono da graça vai se transformar em trono de Pendant julgamento. ces 3 ans et demi, Durante esses 3 anos e meio. Madame dit, mettez-moi devant un char de combat. Abraão disse, coloca-me diante de uma carruagem de Explosez combate. mon corps en 1000 morceaux. Expõe meu corpo em Mais 1000 ne me pedaços. laissez jamais dans la présence de Dieu sans le sang de Jésus-Christ. E nunca estarei na presença de Deus sem sangue de Jesus Donc Cristo. c'est ce qui va acontecer sur la terre ici pendant ces 3 ans et demi. Portanto, é que vai acontecer sobre a terra durante esses 3 anos e meio. Le sang ne sera pas là et le jugement de Dieu va frapper sur la terre ici. O sangue já não estará aí, o julgamento de Deus vai Il abater y aura sobre des a terra. guerres, des tremblements de terre par-ci par-là. Haverá guerras e terremotos Il aí y aura a des colar. tremblements, des pandémies, des maladies, ainsi de suite. Haverá terremotos, doenças, pandemias. Pendant nesse ces seguinte. 3 ans et demi là de vengeance. Durante esses 3 anos e meio de Et vingança. c'est alors que Jésus viendra sur la terre. E é então que Jesus vai vir sobre a terra. Amen. Mais avant cela, moi Dieu, je vous enverrai Élie le prophète. Mas antes disso, Deus vos enviarei Elias o profeta. Amen. Amém. Donc la deuxième partie, Portanto, a segunda parte c'était la grande promesse de Malachie 4. era a grande promessa de Malaquias 4. Il y a d'abord le jour de vengeance, Primeiro temos o dia de vingança, le jour du jugement. o dia do julgamento. Et puis la deuxième partie, Depois a segunda parte c'est Élie le prophète. é Elias o profeta. Je vous enverrai Élie le prophète. Eu vos enviarei Elias o profeta. Abraham dit ceci, E Mambanam diz o seguinte: Dieu a écrit 3 Bibles. Deus escreveu 3 Bíblias. La première Bible de Dieu, c'était là au ciel. A Bíblia de Deus estava lá no céu, Là. através das estrelas. Dans le monde antédiluvien, Desculpa. avant le déluge, Antes do dilúvio, les gens ne consultaient pas notre Bible ici. as pessoas não consultavam essa nossa Bíblia. Ça, c'est la 3e Bible de Dieu. Esta é a Bíblia de Deus. C'était pour les grands mondes intellectuels à venir. Era para o grande mundo intelectual a vir, Notre monde dans nous ici. o nosso mundo. Mais avant, les gens, ils consultaient les étoiles. Mas antes as pessoas consultavam as estrelas Pour prédire les événements, para predizer os eventos, puisque Dieu ne peut rien faire ici sur la terre. porque Deus nada pode fazer sobre a Il terra. doit d'abord l'annoncer là au ciel. Primeiro tem que anunciar lá no céu. Vous vous rappelez la venue de Jésus-Christ? Lembrai-vos da vinda de Jesus Cristo. Quand il était né, les mages ont dit ceci. Quando foi nascido, os magos disseram o seguinte: Nous avons vu son étoile en Orient. nós vimos essa estrela no Oriente. Donc ils étaient très bien entraînés ces gens-là. Portanto, foram muito bem ensinados essa Quand gente. Daniel était allé en Babylone, Quando Daniel foi em Babilônia, c'est du temps de Daniel, les gens consultaient les astres comme ça. porque no tempo de Daniel as pessoas consultavam astros. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie que le diable imite aujourd'hui. Isso não tem nada a ver com a astrologia que o diabo imita Là, les hoje. gens contemplaient les étoiles du temps de Job, ainsi de suite. Même Balaam, le prophète mercenaire. No tempo de Job, mesmo Balaão, profeta mercenário, as pessoas Et consultavam Dieu as ne pouvait estrelas. rien faire sur la terre sans l'avoir préalablement annoncé là au ciel. E Deus nada pode fazer sobre a terra sem primeiro anunciar lá Alors no la céu. première Bible de Dieu, c'était des étoiles là. Agora, a primeira Bíblia de Deus foi as estrelas. Le soleil dans sa marche, O sol na sua marcha. ou si vous voulez la terre dans sa marche, Ou se vocês quiserem a terra na il sua marcha. contourne ou il traverse 12 constellations. Atravessa 12 constelações. Et ces 12 constellations ont à voir avec quelque chose qui se passe ici sur la terre. E essas 12 constelações têm a ver com alguma coisa que se passa sobre a Que le terra. monde des sciences appelle les zodiacs, c'est-à-dire les astres là, tout ça. E o mundo de ciência chama zodíaco, que é esse Alors mundo dans de ces astros. étoiles-là, Dieu a déjà prédit Agora, nessas estrelas, Deus já predizeu tout ce qui devait se passer ici sur la terre. tudo que pudesse passar sobre a terra. Même notre dernier temps, nous. Mesmo no nosso último tempo, Donc il y a la Bible des étoiles. a Bíblia das estrelas. Et puis la deuxième Bible, c'était la pyramide. E a segunda Bíblia foi pirâmide. Il y a beaucoup de pyramides en Égypte. Há muitas pirâmides no Il Egito. y a même la science des pyramides que le diable imite, tout ça. Há também uma ciência de pirâmide que o Mais diabo cette imita. deuxième Bible, c'est la pyramide que Enoch avait bâtie en Égypte. E essa segunda Bíblia, a pirâmide que Enoque edificou no Egito, C'était au centre de la terre, d'après Isaïe 66, 6. foi no centro da terra, segundo Isaías 106. Ou 19, on dirait c'est un jour comme ça. Ou 19, alguma coisa assim. C'était au centre de la terre, puis cette pyramide n'aimait pas d'ombre. Foi no centro da terra, porque essa pirâmide não tinha sombra. Alors Dieu avait déjà sous forme de mesures Agora, Deus já tinha sob forma de medidas, et des constellations dans cette pyramide-là, de constelações nessa pirâmide aí, ce qui devait se passer sur la terre depuis ce temps-là jusqu'au retour de Jésus-Christ. o que pudesse passar sobre a terra desde aquele tempo até o regresso de Jesus Maintenant, Cristo. dans les zodiaques,
Agora no zodíaco, L'avant-dernier signe, c'est le signe de cancer. antes do último sinal é o sinal de câncer. On dit que c'est l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui. Bernam disse é o tempo que na qual nós vivemos Il y hoje. a l'âge du cancer et puis il y a le lion. A era de câncer e a era de Il leão. dit, remarquez, le cancer, É disse, observa o le câncer, sixième sceau, o sexto selo. et puis il y a le lion, le septième sceau. Depois há o leão, o sétimo selo. Alors, lors de l'imbrication de ces deux signes-là, Agora, na hora do cruzamento desses dois sinais, là, quelque part là, Dieu doit envoyer un prophète majeur sur la terre. lá alguns Deus deve enviar um profeta maior sobre a terra. Dieu doit envoyer Élie, le prophète, Deus deve enviar o Elias, o profeta, avant le retour de Jésus-Christ sur la terre. antes do regresso de Jesus Cristo sobre a terra. Dans la pyramide, Na pirâmide, des années avant, anos antes, avant même le début, antes mesmo do dilúvio, Enoch, quand il avait érigé cette pyramide, Enoque, quando levantou esta pirâmide, il avait parlé aussi à H4. ele falou também de Malaquias 4. Vous voyez, dans cette pyramide, il y a des conduits comme ça E vamos ver nessa pirâmide, há uma conduta aqui. qui devaient arriver après, c'était prédit ici. Tudo que podia acontecer depois desses todos preditos. Il y a la date de sortie des enfants d'Israël dans cette pyramide ici. A data de saída dos filhos de Israel nesta pirâmide. Leur sortie de l'Égypte. A sua saída no Egito. Il y a la date de la naissance de Jean-Baptiste dans cette pyramide ici. A data do nascimento de João Batista nessa pirâmide. Il y a la date du dernier tremblement de terre dans cette pyramide ici. A data do último terremoto nesta pirâmide. Maintenant, ce qui peut nous intéresser pour l'instant, c'est ceci. Agora, por instante, isto. Il y a la chambre de la reine, vous le savez. Há o quarto da rainha, vocês Il y a la sabem. chambre du roi, vous le E há o savez. quarto do rei. Entre la chambre de la reine et la chambre du roi, Entre o quarto da rainha e o quarto do rei, il y a 7 marches. C'est l'image de 7 âges de l'église. é a imagem de 7 eras da Il igreja. y a 7 marches. Há 7 marchas. Quelque part là-bas, il y a la date du dernier tremblement de terre. Alguns a data do último terremoto. Et vous savez que c'est ce dernier tremblement de terre qui va provoquer la résurrection physique des morts. E você sabe que esse último terremoto é que vai provocar a ressurreição física dos Vous mortos. verrez que quand Jésus parlait de sceaux, parlait aussi des tremblements de terre. Então vê quando Jesus falava do céu, ele também falava de terremoto. Puisque les sceaux, les trompettes et les plaies marchent ensemble. Porque o selo, trombetas, as pragas andam Alors il y a juntos. ces 7 étages là, comme ça, 7 étapes comme ça. Agora, há essas 7 marchas aí. Dieu envoyait des messagers pendant les 7 étapes là. Deus enviava mensageiros durante essas 7 etapas. Juste à la fin de la dernière étape, Justo ao fim da última etapa, il y avait une sentinelle. houve uma sentinela. La sentinelle était quelque part ici, A sentinela estava alguns à aqui, la fin de la 7e marche. no fim da sétima marcha. Maintenant, devant la sentinelle, il y avait 3 voiles. Agora, entre a sentinela, houve 3 véus. C'est-à-dire qu'après avoir traversé ou parcouru les 3 marches là, Depois de percorrer essas 3 marchas, vous allez rencontrer la sentinelle. você vai encontrar a sentinela. C'est lui qui doit te prendre pour t'introduire dans la chambre du roi ici. Ele é que vai te tomar e te introduzir no quarto do rei. Maintenant, avant l'introduction dans la chambre du roi, Agora, antes da introdução no quarto do rei, il y a 3 voiles. Les gens avaient bâti cela, ils ne comprenaient pas le sens. as pessoas ficaram aqui e não entenderam. Branham dit que la sentinelle là, c'est Malachie 4. Branham disse que esta sentinela é o Le Malaquias 4. dernier des messagers chez les gentils. O outro mensageiro sobre os gentios. Maintenant, les 3 voiles là, c'est le premier pour le deuxième et le troisième pour. Agora esses 3 véus é a primeira, a segunda, a terceira puxada. Maintenant, après avoir traversé le premier, le deuxième, le troisième pôle, Agora depois de atravessar a primeira, a segunda, a terceira puxada, vous entrez dans la chambre du roi. você entra do rei. Ça veut dire dans la communion parfaite avec Dieu. Isto quer dizer na comunhão com Deus. Dans l'état spirituel dans lequel se trouvait Adam avant la chute. Estado espiritual que na qual se encontrava Adão antes da queda. Là, Dieu prend ta forme en toi. Aí Deus toma sua forma Et tu deviens un Dieu amateur. e você se torna um Deus amador. Ce n'était pas à la 6e étage. Não foi na sexta etapa, Ou não. 5e ou 4e, non, non, non. Ou quinta ou quarta, não. Après avoir parcouru ces étages-là, Depois de percorrer essas etapas, vous voyez cette sentinelle-là. você vê essa sentinela. C'est Malachie 4. É o Malaquias 4. Au-delà du sentinelle, ou de la sentinelle, Por além do il y a ces sentinela, 3 voiles-là. há 3 véus. Premier voile, deuxième, troisième voile. Primeiro véu, segundo e terceiro véu. C'est-à-dire le troisième pôle. Quer dizer, terceira puxada. Le premier voile, c'est la guérison divine, c'est très bien. O primeiro véu é a cura divina, muito bom. Ça même Tommy Osborne croyant cela. Isso até mesmo tomou Osborne Et crê beaucoup nisso. de pentecôtistes. E muitos pentecostais. Deuxième voile, c'était la prophétie. Segundo véu é a profecia. Beaucoup de pentecôtistes se limitent aujourd'hui. Muitos pentecostais imitam Mais hoje. c'est le troisième voile qui va t'introduire dans la chambre du roi. Mas é o terceiro véu que vai te introduzir no quarto do rei. La présence du roi dépend de la pierre de fête. A presença do rei depende da
pedra de cume. Ça, ce sont des symboles. Isto são símbolos. La réalité, elle est là devant vous. A realidade está aí diante de você. C'est ça la chambre du roi. Esse aqui é o quarto do rei. La puissance de Dieu. O poder de Deus. La puissance incommensurable de Dieu. O poder que não tem princípio La de puissance Deus. créatrice de Dieu. O poder criador de C'est Deus. le message de Malachi 4 É a mensagem do qui Malaquias 4 t'introduit dans cet état-là. que te introduz nesse Ah, estado là, aí. vous êtes comme Adam avant la chute. Aí você, como Adão antes da Et vous queda, serez à mesure de réclamer Paul, Pierre et les e autres você estará na medida de reclamar Paulo, Pedro et e reis, provoquer l'effondrement de Los Angeles. e provocar a inundação de Los Angeles. C'est ça, Malachi 4. Esse aqui é Malaquias 4. Il n'y a pas d'autres prophètes. Já não há outro profeta Oyo kombo eza na pyramide comme cela. cujo seu nome está na pirâmide assim. Voilà pourquoi la terre avait reçu beaucoup de messagers, Isso porque a terra recebeu muitos mensageiros, avait reçu beaucoup de prophètes. recebeu muitos profetas, Mais l'unique mas o único dont le nom se trouvait sur la terre, cujo nome se encontra sobre a c'est-à-dire que terra, Nayo Mabele, Jesus, qui dépend de sa quer prédication. dizer, até você a terra depende dessa pregação. Toi les végétaux, vous dépendez de sa Você prédication. vegetais depende da sua pregação. C'est vrai, vous n'aviez pas péché, É verdade, você não mais pecar, vous êtes dans cet état à cause de l'Adam. mas você está nesse estado através do Adão. Il y a aujourd'hui, on parle des arbres, il n'y a plus de vertus sur la terre. Hoje fala-se de árvore, já não há virtude sobre a Réchauffement terra. climatique, ainsi de suite. É aquecimento climático. Des espèces d'animaux en voie de disparition, ainsi de suite. A espécie de animais tem Tout ça, c'est à desaparecimento. cause du péché d'Adam. Tudo isso através do pecado do Puisque Adão. Adam était le maître de la terre. Porque Adão era o mestre da Il a terra. entraîné et les animaux et les poissons à la chute. Ele levou os animais até os peixes sobre a Alors queda. vous, pendant les 7 marches là, les animaux, Agora você, durante essas 7 etapas, c'est en rapport avec les âmes des humains. está em relação sobre as almas dos Vous ne humanos. pouvez pas comprendre la prédication. Você não pode entender a pregação. Mais il viendra un prophète comme Noé. Mas virá profeta como Noé. Ah, o que você quer dizer? Mas o Lingolo vai Il est comme Moïse, Ele é como il est comme Moisés, Noé, ele é il est como comme Noé, tel. Et Lingi Koloba, Isto quer dizer, il a le livre de vie. ele tem um livro de vida. Le livre de vie, ça veut dire, hein? O livro de vida quer dizer, Yeyo Nzambe está aqui Deus. peut entrer dans cet homme-là Pode entrar neste sans réserve dans sa plénitude sem reserva na sua et plenitude. parler au taureau meurtrier. E falar ao touro. Écoutez, taureau meurtrier, Escute, touro. je suis un serviteur de Eu Dieu. sou um servo de Deus. Et taureau comprend l'évangile. E o touro entende o Paul n'a evangelho. jamais fait cela. Paulo também fez. Pierre n'a jamais fait cela. Pedro não Il ne pouvait pas le faire. Ele não podia Parce fazer. qu'il n'avait pas le livre de la Porque rédemption. não tem um livro da redenção. C'est très clair. Está muito claro. Voilà la mission de Malachi 4. Eis a missão de Malaquias 4. Jésus était mort à la croix. Jesus morreu na cruz. Il était mort pour nous. Ele morreu para nós. Pas seulement pour nous. Não somente para Il nós. était mort pour les végétaux aussi, vous le savez. Amém. Ele morreu também para vegetais. Il était mort pour les poissons aussi, vous le savez. Ele também morreu para peixe. Ah, dis, ne me faites pas la honte. Não Vous tem ne savez pas? vergonha. Você não sabe? On n'a pas de temps, on va moins autant exact. Não tem tempo de ler. Il était mort pour les animaux aussi. Ele morreu também para os animais. Il était mort pour la terre ici. Também morreu para a terra. Le rachat de toute la O nature. resgate de toda a natureza. Mais comme le messager n'avait pas de livre de vie, Mas como mensageiro não tinha o livro de vida, il ne pouvait pas prêcher aux animaux. ele não podia pregar os animais. Il ne pouvait pas prêcher aux poissons. Ele não podia pregar os Mais peixes. à la fin des temps, Mas no fim do tempo, à la fin de l'intercession, no fim da intercessão, au chevauchement, au temps de chevauchement entre la grâce et le jugement, no tempo de montação entre graça e julgamento, quand Christ se lève maintenant, quando Cristo se levanta, il commence à revendiquer ce sujet. ele começa a reivindicar os seus eleitos. Il le revendique comment? Como é que ele vai En reivindicar? utilisant le corps du 7e messager. Utilizando o corpo de certo mensageiro. D'où la mère au poisson comprend. Ah, il y a un messager qui a le livre de vie. Onde a mãe Gambá entende, não, há um mensageiro que tem o livro da vida. Notre maître Adam avait ce livre-là de vie. O nosso mestre Adão tinha esse livro de vida. Ça veut dire la communion parfaite. Quer dizer, a comunhão perfeita. Nous pouvions comprendre son langage. Nem podemos entender a sua Mais, linguagem. Nzamba, Nyama, Abimi, est au côté de la ligne de prière. Nyama. O animal saiu, veio na fila de oração. O Une animal, créature qui n'a pas d'âme. uma criatura que não tem alma. C'est ça le jardin d'Éden. É esse o jardim do Éden. N'ayez pas peur, c'est votre message. Não tenha medo da vossa mensagem. Et
Élie le prophète nous ramène au jardin d'Éden. Elias, o profeta, nos leva de volta ao Le jardim jardin do Éden. d'Éden, c'est la communion parfaite avec Dieu. O jardim do Éden é a comunhão perfeita. Sans com Deus, réserve. sem reserva. Toutes les 7 esprits, les 7 rouleaux Todos os 7 espíritos, 7 rolos incarnés dans un homme. encarnados num homem. Ne nyama koyoka quand tu parles. É assim que o animal vai te escutar quando você Ne fala. poisson koyoka, petit poisson, je te donne la O vie. pequeno peixe vai te escutar, pequeno peixe eu te Et dou. la nature peut te comprendre. E a natureza pode Alors entender. Jésus en mourant, Agora Jesus il a morrendo, parlé à Pierre, à Jean et aux autres. ele falou a Pedro, João, Allez os outros, apporter l'évangile vai pregar o à evangelho tous les hommes de la terre, a todos os homens da terra. à toute la Não, création. mas a toda a J'ai criação. versé mon sang pour toute la Eu création. derramei meu sangue para J'ai toda a racheté criação. l'homme et sa création. Eu resgatei o homem e a sua Mais ils criação. n'avaient pas de livre de vie. Mas não tinham livro de Ils se vida. sont limités aux êtres humains. Porque são limitados a Mais il y a un homme Mas houve um dont homem le nom se trouvait sur la terre avant sa naissance. cujo nome se encontra sobre a terra antes da Ça sua ne mensagem. divinise pas cet homme-là, non. Isso não diviniza este homem, Ça não. n'élève pas cet homme-là, non. Isso não eleva este homem, não. Ça veut dire hein, Isto quer dizer, triangle commis parfait. o triângulo se tornou Dieu perfeito. n'est pas un comme un seul doigt comme ça. Deus não é um como um só Deus, Il est não. notre Père au-dessus de nous, Ele é nosso Pai por cima de sans tudo, le sang. sem o sangue. Dieu le Fils parmi nous, Deus o Filho entre tout nós, le sang en lui. todo o sangue nele. Dieu le Saint-Esprit. Deus o Espírito Santo. Ah, là il y a un problème. Aí o problema. Dieu devait entrer dans l'homme. Deus podia entrar no homem. Ah, vous savez, Vocês sabem, quand nous prêchions dans les temps passés, quando pregávamos no tempo ce passado, livre-là était retourné à son détenteur original. esse livro voltou ao seu proprietário original. Maintenant, ça n'appartient pas à Dieu. Isso não pertencia a Il Deus. veut remettre cela à l'homme. Queria entregar isto ao homem. Mais tout passé, livre, livre. Cabeça dura, La livro, plénitude de la divinité. plenitude da divinidade. Pour ça, nous avons qui a placé cette plénitude-là dans l'homme. O desejo de Deus era colocar esta plenitude Va no homem. confondre Yena Moutou. Dire com o homem. Comme toi aussi, ça te fait du bien si on te confond avec ton enfant. Là. Como você também te faz bem quando te confunde com seu filho. Il est exactement comme son père. Ele é exatamente como seu pai. Il ressent de la joie, oui. Você sente uma alegria. Je me suis reproduit. Eu me reproduzi. Voilà pourquoi les anges étaient silencieux. É porque os anjos estavam em Puisqu'ils ne silêncio. comprenaient pas ce mystère-là. Porque não entendiam esse mistério. Il était en face de quelqu'un dans son corps théophanie sur le trône. Estavam diante de alguém com seu corpo tefânico sobre o trono. Dans l'autel, il y avait quelqu'un No altar tinha alguém en train d'intercéder. intercedendo. Mutanzoto Amike, tout Uma ça. pessoa de corpo magro. A bloqué Massoumout Abraham. Bloqueou todo o pecado de Sa Branham. nervosité. A sua Comment il nervosidade. voulait tuer les gens. Como é que ele queria matar Père, mets pessoas. cela sur mon compte. Toca sobre minha Je ne conta. blaguais pas ce jour-là. Porque não brincava Quand esse je dia. mourais nu à la croix, Quando eu morria nu na c'était pour cruz. me reproduire. Era para me J'avais besoin reproduzir. d'une femme Eu precisava de uma pour me mulher donner un fils. para me dar um filho. Pas de chrétien, mais un fils comme moi. Não cristão, mas um A filho bloquer como eu. Jéhovah. Que Et sur la terre, E sobre a les terra, anges regardent un être os humain. anjos olham um ser humano. Il est là debout devant l'auditoire. Ele está de pé diante do Il dit que auditório. si Jésus était ici, Ele disse: se Jesus il ne estivesse aqui, ferait pas plus que ce que vous venez de voir. ele não fará mais do Mais que você Paul está ne a peut pas ver. faire cette déclaration-là. Olha, essa aqui tipo Pierre de ne peut pas le declaração faire. é. O Pedro não pode Mais fazer. Nzambe, pourquoi l'église en était aboyée? Mas Deus, por que que a igreja está nesse Pourquoi les gens estado? sont tristes? Por que que as pessoas estão Est-ce que tristes? Makambo est un espace? Será que essas coisas estão no Tu es ça espaço? réellement dans ma belée? Estão realmente na terra? Il y avait une femme Houve uma mulher qui avait son enfant qui était parti aux Indes. Là. que tinha seu filho que partiu lá na Índia. Le fils là était un ingénieur. O seu filho era engenheiro. La femme là était seule, une veuve. Essa mulher ficou Elle só uma fréquentait une viúva. église quelque part. Frequentava uma igreja algura. Maintenant, son fils lui a envoyé des billets de dollars. Agora o seu filho lhe enviou dólares. La femme pensait que ce sont des photos, A mulher pensava que des são fotos. récitations, ça fait du bien. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Recitações Branham a faz dit. bem. Branham disse, Branham disse, Branham disse. Les gens l'aidaient, tout ça. Aí a pessoa ajudava. Mais toi, tu n'as pas d'enfant, toi. Mas tu não tens filho. Si j'ai un fils aux États-Unis d'Amérique, Sim, eu tenho um filho nos Estados Unidos da est-ce qu'il ne América. t'aide pas? Será que não te Bon, je ne vais ajuda? pas les déranger, hein? Não, não quero lhe Mais il incomodar. m'envoie des photos. Mas ele me envia Ça, fotos. ce ne sont pas des poèmes. Isso não são Ça, poemas. ce ne sont pas de la bonne musique. Isso não são boa C'est música. la puissance créatrice. É o poder criador. Dernier bal, tu as un cargador en Zambie. A única bala que tem no carregador de Deus é esse. Mais en sommeil,
mas dormindo. Mas Bamba me disse, Lisez, écoutez beaucoup. leia, escuta Ce que muito. Dieu doit faire maintenant, O que Deus pode c'est fazer agora réveiller votre conscience, ma conscience en é moi. despertar a sua consciência e minha On comprend que ça, consciência. ce sont des billets de dollars. Para entender que isso Ce n'est pas são une nouvelle notas de église. dólar, não são numa nova Ce igreja. n'est pas une dénomination. Não é uma denominação. Mais Dieu descendit. Mas Deus Il a desceu. emprunté les corps d'un humain. Ele prestou corpo Il do a ser humano. interprété la Bible. Ele Et interpretou a sur la Bíblia. terre, E sobre a il y a la terra, plénitude de Dieu qui accompagne ces a paroles. plenitude de Deus que acompanha essa Mettez palavra. vos vies en ordre. Coloca a sua vida Ça em ne vous ordem. décevra jamais. Isso nunca vai vos decepcionar. Dans une vie, il y a pas plainte, pas plainte. Quando você está levando uma vida de Dieu queixa, ne te queixa, comprend pas aussi. Deus não te entende Mais também. la paix, si, nyonso. Mas eu dei tudo. C'est ce que les apôtres attendaient. É o que os apóstolos esperavam. Dans les derniers jours, je répandais mon esprit sur toute chair. No último dia eu vou derramar meu Si espírito j'étais sobre là, toda je a dirais à carne. Pierre, et salamité, car il y en a dans le sous Se eu tivesse, eu vou falar para ele, não Mais aconteceu aujourd'hui, somente Dieu a você accompli rei. cela. Mas hoje Deus cumpriu Il s'est aquilo. qu'énosé. Ele se derramou. Mais les gens se plaignent, Mas as pessoas se queixam. indifférentes. Estão Qu'est-ce qui indiferentes. se passe? O que é que se passa? Dieu doit réveiller, secouer nos consciences. Deus tem que despertar e sacudir a On nossa comprenne consciência. qu'est-ce qui est entre nos mains. Para entender o que é que está entre nossas mãos. Ce que comprend Tango, Se você entender c'est isso, autorité, valeur que les archange. vamos dar autoridade e valor mais que o arcanjo. Vous savez un archange? Sabe um arcanjo? Ange qui soit abîmé à tout ça. O anjo só se cair aqui, todos Alors, vamos archange est cair. le chef des anges. Mas o arcanjo é chefe dos anjos. Alors, si vous comprenez ce que vous écoutez ici, Agora, se entender o que vocês estão a escutar Nengue aqui, maman opossum a comprendre aqui. como a mãe Gambá Nengue entender, taureau furie a comprendre aqui. como o touro furioso Alors, entender. nous sommes en retard. Agora eu e vocês estamos Taureau va atrás. comprendre que cet homme ici, O touro entendeu c'est que pas un esse homem prédicateur ordinaire. não é qualquer outro Et ça, pregador. lambanzamba lataka. É uma roupa que Deus tem Il a vestido. compris cet évangile. Ele C'est que nous, et vous et moi, on n'a pas encore compris. o que vocês e eu ainda não Ce qui entendemos. te comprendre. Se nós entendermos, Mokili bakobanga yo. o mundo vai te Famille temer. bakobanga yo. A família vai te Na quartier temer. bakobanga yo. No bairro vão te Mutu aza na temer. kisa makasi koleka biso nyonso. Esse senhor tem um feitiço mais que todos Mais nous nós. sommes distraits. Mas estamos distraídos. Distraits dans les commérages. Distraídos na Distraits fofoca. dans les critiques. Distraídos nas críticas. Distraits dans les haines, dans les médisances. Distraídos nos ódios. Dans les sketchs Mais congolais. Dans le match de football. No jogo de futebol. Quelqu'un qui est dans ces choses-là Alguém que está nessas ne coisas peut pas comprendre ces mystères ici. não pode entender esses mistérios. C'est le but pour lequel Jésus était mort. O objetivo é que na qual Jesus morreu, La communication ou l'introduction de la puissance de Dieu a comunicação ou a introdução do poder de sous Deus forme de paroles dans l'épouse. sob forma de palavra na esposa. L'état dans lequel nous vivons. O estado em que na qual nós vivemos. Ah, repentez-vous et convertissez-vous Arrependei-vos e convertei-vos afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Non, para la que o mingi te tempo de pardonne. frescura venha do tempo do Senhor. Hein, Papa Gabi, na banjo bonga mwanda. Estou a me arranjar um pouco, Papa Gabi. Ah, ba mingi te. Nous ne sommes pas terminés. Juste après, quelques temps, on va arrêter. Repentez-vous Arrependei-vos et convertissez-vous e convertei-vos pour que vos péchés soient effacés. para que os vossos pecados sejam apagados. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Para que o tempo de frescura venha na parte do Senhor. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, E que Jésus-Christ. envia aquilo que vos destinou, Jesus Cristo. Ça, c'est les grands Pierre. Esse aqui é o grande Pedro. Après l'opération d'un grand miracle, Depois da operação do grande il y milagre, avait un homme qui était paralytique, qui s'était levé comme ça. era o homem que era paralítico. Et puis les gens étaient étonnés quand ils voyaient ce miracle-là. E depois as pessoas deram quando viram esse milagre. Alors Pierre était en train de prêcher, d'évangéliser tout ça. Então Pedro estava a pregar e evangelizar. Repentez-vous Arrependei-vos et convertissez-vous e convertei-vos afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. para que o tempo de frescura venha na parte do Senhor. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. E que envie aquilo que vos foi destinado, Que Jesus le Cristo. ciel doit recevoir. Que para que o céu possa receber. Dans la version synodale, c'est dit ceci. Na versão sinodal diz o Que le seguinte, ciel doit garder. que o céu tem que Donc guardar. le ciel doit garder Jésus-Christ Portanto, o céu tem que guardar Jesus Cristo jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. até no tempo de estabelecimento de todas Avant as que le coisas. ciel libère Jésus, Antes que o céu liberta Jesus, il faut que les choses anciennes soient rétablies. é preciso que as coisas antigas sejam Et Jésus restabelecidas. dit ceci, que Élie vient rétablir toutes choses. E Jesus disse o seguinte, que ele ia virar restabelecer todas as coisas.
Jean-Baptiste avait prêché, mais il n'y avait pas de rétablissement. João Batista pregou, mas não houve Il restabelecimento. était Élie de Malachie 3. Ele era Elias de Malaquias Mais 3, c'est Élie de Malachie 4. mas Elias de Malaquias C'est 4, lui qui doit rétablir toutes choses. ele que tem que restabelecer todas as coisas. Après ce rétablissement-là, Depois desse que le restabelecimento, ciel pourra maintenant libérer Jésus-Christ. que o céu agora pode libertar Jesus Cristo. Oh, mais Frère Branham est mort il y a longtemps. Mas o irmão Branham morreu faz tempo. Il est mort en 65. Ele morreu em 65. Dans onde Jésus não está lá tout ça. Onde está Jesus? Não está aí. Je crois qu'il est prophète, mais je peux aider Frère Branham dans ce sens-là. Eu creio que ele é profeta, mas posso ajudar o irmão Branham nesse sentido. Alors c'est moi, Patrick, qui vais préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Agora é o Patrick que vou preparar a segunda vinda de Jesus Cristo. Puisque Frère Branham est mort il y a longtemps. Porque o irmão Branham morreu faz tempo. Alors c'est vrai qu'il est Élie, É verdade que ele é Elias, mais j'ai aussi son onction à l'intérieur de mas eu moi. também tenho sua unção no meu Il y a un garçon interior. comme ça, quelque part en Afrique, qui dit comme ça. Há um moço assim em África que Mais diz il a un assim, puissant don de vision. mas ele tem um poderoso dom de visão. Il s'appelle aussi prophète, tout ça. Ele também se chama profeta. Si vous lui dites que mais, le dernier prophète c'est William Branham, Mas se ele dizer, não, o último profeta é William Branham, le dernier messager. o último Il dit mensageiro. non, c'est le dernier messager céleste. Ele disse, não, o último mensageiro celeste. Mais cette onction-là d'Élie continue à oindre les gens. Mas essa unção de Elias continua a ungir Alors en pessoas. Afrique ici, ça m'a oint cette onction-là. Agora aqui na África me ungiu essa unção. Je suis en train de préparer la venue de Jésus-Christ. Eu estou a preparar a segunda vinda de Jesus Il est quelque Cristo. part en Afrique de l'Ouest, tout ça. Ele está alguns na África do Et les Oeste. gens aussi sont derrière ces garçons-là. E as pessoas também estão atrás desse moço. Il a beaucoup d'églises, des pasteurs à lui qui leur donnent, je ne sais pas, des apôtres, des prédicateurs. Ele tem muitas igrejas, pastores, apóstolos que ele ordena. C'est ce que Frère Branham dit, tout ça. E que Mambanam diz, Kades Barnea. Kadesh Barnea. Des gens qui avaient suivi Moïse. As pessoas que seguiram Moisés, Arrivés à Kades Barnea, ils étaient fatigués. chegando em Kadesh Barnea, ficaram cansados. Daonde Branham. Onde está Branham? La vision de Junior Jackson. A visão de Junior Jackson. Frère Branham était allé à l'ouest. Que Mambanam foi no oeste. Il a invité les gens à continuer à observer le rocher Lablon. Ele convidou pessoas a observar C'est-à-dire essa répéter pedra les bandes branca. de les brochures. Que se repita fitas e Après, ils brochuras. s'étaient fatigués. Depois se cansaram. Où est-il? Où est-il? Onde ele está? Alors, il y avait maintenant beaucoup de tendances Agora houve muitas à tendências. partir d'Apocalypse 10. A partir de Apocalipse 10. Voilà pourquoi, frère John Boulansek, je ne peux pas le prêcher d'une manière superficielle. Esse porque irmão John Bulasek não posso pregar de uma maneira Frère Branham a superficial. Bendinga Matoi. Irmão Branham me chamou a Septième atenção. saut a révélé, est révélé, non, non. Sétimo selo, Je revelado, suis não un revelado. pasteur, Não, je sais não. ce que cela veut dire. Eu sou pastor, sei o que te Il o dit, que prenez quer des dizer. mois. É desse toma ao Vandi meio. sango na église, bien. Faz sentar muito bem na igreja. Amen. Kades Barnea. Kadesh Barnea. Enfin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Eu fico um tempo de frescura vem na parte do Et Senhor. qu'il envoie celui qui vous a été destiné, E que ele viu aquilo que vos foi destinado, Jésus-Christ, Jesus Cristo, que le ciel doit recevoir que o céu deve receber. jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Até um tempo de restabelecimento de todas as Dont coisas. Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Onde Deus falou simplesmente na boca dos santos C'est profetas. ça la promesse de Joël 2,28. Essa é a promessa de Joel 2:21. Quand les 4 ancêtres se sont abattus sur l'église de Dieu, Quando quatro ação se bateram na igreja de Dieu Deus, dit que je restaurerai. Deus disse que vou restaurar. Les pentecôtistes pensaient que cela devait s'accomplir avec leur mouvement là d'Azusa. Os pentecostais pensaram que isso podia acontecer com esse reavamento de Il Azusa. y avait même un homme aux États-Unis qui s'appelait Élie, tout ça, avec un grand manteau comme ça. Houve um grande homem nos Estados Unidos chamava Gili com grande On l'avait manto. aussi enterré avec un manteau, tout ça. Também foi enterrado com um Vous casaco. voyez, si vous limitez au symbole, vous allez souffrir. Hein? Talvez se você se limitar no símbolo vai Toi, sofrer. tu es Élie, mais tu n'as pas de manteau. Comment? Bernam, tu és Elias, mas não tens casaco como? Ça a un manteau. Sim, ele tem manto. Et ça, manteau naturel, beauté. Não manto natural assim, não. Élie. Elias é ele. Le manteau d'Élie, c'est cette colonne de feu là. O manto de Elias é essa coluna de fogo. Le ministère de Jésus-Christ. O ministério de Jesus Ce n'est Cristo. pas mon ministère, mais c'est son ministère. Não é o meu ministério, mas o seu Alors, que le ministério. fabriquer manteau, tout ça. Agora vai fabricar manto. Peut-être tu vas aller chez les Chinois, vous allez là, mais en réalité, à Boye, Também pode ir no chinês fazer, mas na realidade là, on ne peut pas limiter tout ça. aí não pode se imitar. Si vous s'entêtez, Dieu va te retirer avant. Se você se atrever, Deus vai te retirar muito Je antes. vous enverrai Élie, le prophète, Vou vos enviar Elias o profeta. entre le 6e et le 7e saut. Entre o sexto e sétimo céu. Entre la 6e et la 7e plaie. Entre o sétimo e sexta e C'est-à-dire sétima à la fin praga. du mouvement
pentecôtistes. Quer dizer, no fim do movimento pentecostal. Quand vous verrez la Russie monter en puissance, Quando você vê a Rússia subir em poder, Israël retournant dans sa patrie, o Israel voltando na sua pátria, cherchez quelque part là, vous verrez Élie le prophète sur la terre. procura aí alguns, vai ver Elias o profeta sobre a terra. Entre le 6e et le 7e saut. Entre o sexto e sétimo selo. Entre l'âge du cancer et l'âge du lion. Entre a era de câncer e a era do leão. À la fin des étapes de la pyramide. No fim das etapas da pirâmide. Juste au temps de la sentinelle. Até no tempo da sentinela. Vous verrez Élie le prophète sur la terre. Você vai ver Elias o profeta sobre a terra. Pour favor, Branham dit que c'est un livre éternel. Por favor, Branham diz que é livro eterno. Nous ne pouvons pas l'épuiser dans cet instant ici. Nós não podemos tocar nesse On estado peut aqui, faire não. 5 ans dans cette prédication ici. Podemos fazer 5 anos nessa pregação. Juste en train de le fleurer tout ça. Até no fim de florescer. Cet Élie fera 2 choses. Esse fará duas coisas. Il va ramener le cœur des enfants au père. Estará o coração dos filhos aos Et pais. deuxièmement, Segundo, révéler les 7 mystères de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. revelar os 7 mistérios de 7 trovões do Apocalipse 10. Amen. Amém. Nous avions entamé le livre de la rédemption, Suspendemos o livro da redenção, ou le livre des 7 sceaux, o livro dos 7 selos, ou le livre du 7e sceau. o livro do 7º. C'est le livre, le plan entier de la rédemption. É o livro, o plano inteiro da redenção. Dans le message, Dieu dévoilait Frère Branham dit Na mensagem, Deus desvelado de Mambana la différence qu'il y avait entre Jésus et d'autres prophètes, a diferença que houve entre Jesus e os outros que ces profetas. prophètes-là n'avaient pas de livre ou du plan de la rédemption. Que esse profeta não tem livro, o plano da redenção. Jésus est l'unique qui avait ce plan de la rédemption. Jesus é o único que tem esse plano da Nous redenção. avons vu le vase de Jérémie. Nem vimos o vaso de Jeremias. Et que le livre de la rédemption, le Saint-Esprit de Dieu, la colonne de feu, dans sa plénitude, E o livro da redenção, 7 Espírito de Deus, a coluna de fogo na sua était plenitude, emballé dans cet emballage ici. estava cobrido nesta embalagem aqui. Alors qu'il se promenait à l'intérieur de lui, il y avait le Père dans sa plénitude. Enquanto que ele andava no seu interior, tinha o Pai na L'unique qui plenitude. pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. A dizer, quem me viu, viu a Mais Pai. cette onction, cette puissance, cette gloire était emballée dans un vase de terre. Essa unção, esse poder, essa glória estava cobrido numa valagem C'est de vrai, terra. formé de 16 éléments comme vous et moi, É verdade, formado de 16 elementos mais como tu pas e eu, exactement comme vous et moi. mas não exatamente como tu Puisque e ces eu. 16 éléments de Jésus viennent de la parole parlée, Porque os 16 elementos de Jesus vêm de palavras qui faladas. fait de Jésus le Fils engendré de Dieu. Que faz de Jesus filho gerado de Le Deus. message de la puissance transformatrice. Mensagem do poder transformador. Nous, vous et moi, nous sommes des fils créés de Dieu. Vocês e eu somos filhos criados de Deus. Pire encore après Adam, nous venons d'un acte condamné au début, tout ça. Pior, depois de Adão, viemos num acto condenado desde o C'est-à-dire un princípio. péché autorisé. Quer dizer, pecado autorizado. Dieu a créé Agora, Deus criou cette enveloppe-là. este envelope aí. Il a placé le plan de la rédemption à l'intérieur là-bas. Ele colocou o plano de redenção no seu interior. Il était mort à la croix. Le sang qui était dans cette enveloppe, c'était le sang de Dieu. O sangue que estava nesse envelope era o sangue de Deus. Ce sang a coulé sur la terre Esse sangue fluiu sobre a pour terra réclamer la terre. para reclamar a terra. Exactement comme Jésus réclame ton âme aujourd'hui. Exatamente como Jesus reclama a sua alma Si tu hoje. étais justifié par la parole, Foste justificado através da palavra, sanctifié par le sang de Jésus-Christ, santificado pelo sangue de le Jesus Cristo. Saint-Esprit vient sceller ton âme. O Espírito Santo vem selar sua Alors la alma. terre était justifiée au temps de Noé par les eaux de déluge. Agora a terra foi justificada no tempo de Noé pelas águas de dilúvio. Sanctifiée par le sang de Jésus. Santificado pelo sangue de Jesus. Et la terre attend son baptême du Saint-Esprit, entre autres nos corps aussi. E a terra espera seu batismo, entre outros nossos corpos. Puisque nos corps sont une partie de la terre. Que nosso corpo é uma parte da Mais terra. concentrons-nous ici. Dieu a formé ou a créé cet emballage-là Agora Deus formou, criou essa embalagem aí pour réaliser le plan qu'il avait avant la fondation du monde. para realizar o plano que ele tinha antes da fundação do Il mundo. savait que Adam entraînait le monde entier ou la nature dans la chute. E ele sabia que Adão a natureza na Les queda. descendants d'Adam et puis toute la nature dans la chute se seraient séparés de Dieu. Descendentes de Adão e toda a natureza separaram-se de Alors Deus. Dieu a élaboré un plan parfait. Agora Deus elaborou plano Il perfeito. avait gardé en lui-même Ele guardou nele mesmo le plan du salut, le plan du rachat, le plan de la rédemption. e da redenção. C'est un mystère à 3 phases. É um mistério em 3 On fases. dit que ni les anges ne le savaient pas, Panam disse, nem os anjos ni sabiam, les archanges ne le savaient pas. nem os arcanjos Aucun sabiam, prophète ne le savait. nenhum profeta sabia. Même Jésus, quand il était dans la chair, il ne le savait pas. Mesmo Jesus, quando ele estava na carne, não sabia. Comprendre Matthieu Zoblagé na yango zoyoka. Será que você está a entender a pregação? Você Et está a vous brincar com attendez à ce que ele. Dieu puisse te E bénir. você espera que Deus possa te abençoar. Ni les anges, Nem os anjos, ni les apôtres, nem os apóstolos,
Ni les prophètes, nem os profetas, ils ne le savaient pas. eles não sabiam. Ni le Fils de Dieu tout-puissant innocent, Nem no Filho de Deus Todo-Poderoso ils ne inocente, connaissaient pas ce plan-là. não conhecia este plano. C'était emballé, caché à l'intérieur de lui. Estava cobrido, escondido no seu interior. C'était quoi ce plan-là? Era o que este plano? En phase. O plano em 3 fases. Dieu savait que la communion serait gâchée, tout ça. Deus sabia que a comunhão foi Premièrement, sujada. il a créé cet emballage-là. Primeiramente, ele criou essa embalagem. Un homme Um homem de chair et de sang. de carne e sangue. Dieu était devenu lui-même cet emballage-là. Deus se tornou ele mesmo essa embalagem. Il portait ce plan-là de la rédemption. Ele levava esse plano da redenção. Par l'esprit et le sang de cet homme, Através do espírito e sangue deste homem, il veut sanctifier un groupe de gens. ele queria santificar o grupo de gente. Par l'esprit et le sang de cet homme. Através do espírito e sangue deste homem. Sanctifier un groupe de gens. Nettoyer un groupe de gens. Limpar o grupo de gente. Former un groupe de gens. Formar um grupo de gente. Pour prendre le même plan. Ou tomar o mesmo plano. Pas brochureté. Não brochuras. Mais les 7 rouleaux là. Mas os 7 Les rolos aí. 7 mobiles de Dieu. 7 móveis de Deus. Placés dans ce groupe de gens là. Colocar nesse grupo de gente. Ça, ce n'est pas la Pentecôte. Isto não La Pentecôte, ça veut dire germination. quer dizer a germinação. Une portion du Saint-Esprit dans des gens. Uma porção do Espírito Santo na gente. Balangue ainsi de suite et botiba chrétien. Eles estão bêbados e cristãos. Mais Jésus n'était pas seulement un chrétien. Jesus não era somente um cristão. Jésus était Dieu avec 2 majuscules. Jesus era Deus com D maiúsculo. À cause de ces 7 rouleaux maintenant. Desses 7 rolos. Les 7 vertus de Dieu. 7 virtudes de Ils Deus. sont comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. São como 7 cores Maintenant, il arco-íris. devait nettoyer un groupe de gens Agora ele podia limpar o grupo de et gente. placer maintenant le même 7 rouleaux dans ces gens-là. E colocar os mesmos 7 rolos nessa gente. Une communion parfaite avec ces gens-là. Ter uma comunhão perfeita com essa gente. C'est que le livre d'Hébreux appelle mes collègues. O que o livro de Hebreus chama meus colegas. Et est-ce que vous êtes branamiste? Será que eu estou a pregar branamistas? Porque as pessoas só rezam para ter roupa. Hébreux dinheiro, chapitre 1. Hebreus capítulo 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Depois de muitas vezes, por várias maneiras falando pelos profetas, Dieu dans ces derniers temps, Deus nesse último tempo, donc dans les 2 derniers millénaires, ou nos dois últimos milênios, nous a parlé par le Fils. nos falar através do Filho. Il a établi héritier de toutes choses. Ele estabeleceu o herdeiro de todas as Par coisas. lui, il a aussi créé l'univers. E através dele também criou o universo. Amen. Verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges Ele tornou superior aos anjos, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. que é herdeiro de homem mais excelente que ele. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, Porque nenhum dos anjos nunca disseram: tu es mon fils, Tu és meu filho, je t'ai engendré aujourd'hui. eu te gerei hoje. Et encore, E ainda, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. eu serei para ele pai, ele será para mim filho. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde les premiers-nés, il dit E depois, quando introduziu no mundo o primeiro nascido, diz que tous les anges de Dieu l'adorent. que todos os anjos de Deus o adoram. Adorez cette enveloppe ici. Adorar esse envelope aqui. Parce que les atomes de cette enveloppe, c'est la parole de Porque Dieu. os átomos desse envelope é a palavra de Deus. C'est différent d'un acte sexuel. É diferente do meu e vosso Não todo é ato Abraão. sexual. Qui est digne de prendre les livres Quem é digno de tomar o et livro d'en rompre les sceaux. e desatar os selos. Ngai livre, ngai yoyo. Eu, livro, estou aqui. Écoutez Israël, je suis ton rédempteur et ton sauveur. Escuta, Israel, sou teu redentor e salvador. Na okota wapi nakita na mabele na kufa pona bino. Onde é que eu vou entrar para descer na terra e morrer para Il vocês? n'y avait personne. Não havia ninguém. Vraiment, Dieu a pensé, ah, j'avais créé l'homme à mon image. Bana me disse, Deus pensou, eu criei o homem à minha C'est que je imagem. peux devenir moi Dieu à l'image de l'homme. É porque eu próprio também posso me tornar a Il imagem s'est do homem. créé cette enveloppe ici. E ele criou esse envelope. Il est entré dedans. Ele entrou dentro. Depuis tant que na Saint Marie, il était là, lui. E quando estava no ventre da Maria, estava aí nele. Ça, c'est la révélation de cette chose. Essa é a revelação de 7 selos. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. E depois fez decisão do Espírito e servidores chamas. Mais il a dit au Fils, Agora diz ao Filho, ton trône, ô Dieu, est éternel. o seu trono, Deus eterno. Le sceptre de ton règne est un règne d'équité. Le sceptre de ton règne est un règne d'équité. 8, verset 8. 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité.
C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes frères. Portanto, o teu Deus te ungiu por cima dos seus irmãos. Tanga na Bible avant alléluia. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Portanto, Deus, o teu Deus te ungiu por cima dos Nous seus sommes ses colegas. collègues. Somos seus Mais colegas. lui, Mas Dieu ele, l'a oint d'une huile de joie. Deus lhe ungiu La plénitude de la divinité. a plenitude da divinidade. C'est ça la différence entre Jésus et nous et Essa d'autres diferença entre prophètes. Jesus e nós e os outros profetas. Amen. Amém. Amen. Oh, c'est beau ce livre ici. Isso é belo este livro. Ah. Ton Dieu a oint d'une huile de joie. Todo ungiu de óleo de Celui-ci est alegria. mon fils, en qui il m'a plu de demeurer. A quem me agradou de morar. Mobimba na vandi na katia. Eu próprio estou aí. Amen. Amém. L'âme de Jésus-Christ était la colonne de feu. A alma de Jesus Cristo era a coluna de fogo. Ok, avant ça on doit terminer, oui. Maintenant, avant de placer dans un groupe de gens, Agora, antes de colocar no grupo de qui gente, sont des enveloppes sous ou de péché, são envelopes sujos, pecadores. il les nettoie par son esprit pendant les 7 ans de l'église. Limpa pelo seu espírito durante 7 eras da Voilà igreja. pourquoi il intercédait pendant à peu près 2000 ans. Isso porque ele intercedia aproximadamente 2000. Après, Depois, il doit aussi nettoyer também vai limpar a terra. sur la terre. Esse C'est ça le résumé de chaque verset qu'il y a dans la Bible. aqui é o resumo de cada versículo que há na De la Bíblia. Genèse à l'Apocalypse, ça parle de ce plan ici. Gênesis Apocalipse fala deste plano. C'était caché sous forme de quelqu'un qui s'appelait Joseph. Isso foi escondido por forma de alguém que se chama José. Jérémie ou Choran, les Lapans. Para C'était ce plan qui était caché dans ces gens-là. esse plano que foi escondido nessa gente. Maintenant, il y a 5 sets dans ce plan ici. Agora, há 5 7 neste plano. Pour aqui. accomplir, matérialiser ce plan ici, Para cumprir e materializar esse il y a plano, 5 sets dans ce plan. há 5 7 neste Il y plano. a 7 sceaux, Há 7 il y a selos. 7 esprits de Dieu, Há 7 Espíritos il y a de 7 Deus. de l'église, Há 7 eras da il y a igreja. 7 trompettes, Há 7 il y a trombetas. 7 pragas. E há 7 pragas. Quitter d'ici jusqu'ici, Deixar aqui até il aqui. y a ces 5 sets-là Há 5 7. pour matérialiser ce plan ici sur la terre. Para materializar esse plano, Prendre les 7 rouleaux ici, tomar esses 7 rolos les aqui poser dans des gens, e colocar nas pessoas. dans ses collègues, collègues, Para que eles sejam seus colegas. você Deus, eu também Deus. O meu colega de serviço, tu és Deus, também sou Deus. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Agora, o que é que Deus fez? Comme il y a 5 sets, Como há 5 7. et ça doit s'accomplir sur la terre. Isso tem que se cumprir sobre a terra. Le chiffre de la terre, c'est 4. O número da terra. Alors, lui, l'emballage, Agora, il aquela a embalagem, 4 noms de fils ici sur la terre. ele tem 4 nomes de filhos sobre a terra. Pour un message, Vocês creem na mensagem? Se você aceitar nessas coisas, a santificação vai nascer por c'est ce si. qu'avait dit Daniel. É o que tinha dito Daniel. Makambo yo purifie le peuple de Dieu, Essas coisas purificam o povo de Deus. blanchit le peuple de Dieu. Branqueia o povo de Deus. Il y a 4 fils, 4 titres de fils dans cet emballage-là. Há 4 títulos de filho nessa embalagem. Il est fils de l'homme, Ele é filho do homem, c'est-à-dire l'héritier de la terre. quer dizer o herdeiro da terra. Il est fils de David, Ele é filho de David, héritier du trône. herdeiro do trono. Il est fils d'Abraham, Ele é filho de Abraão, l'héritier de la concession royale d'Abraham. o herdeiro da concessão real de Et Abraão. nous héritons cela avec lui. E nós também Dieu herdamos qui com devient ele. fils, Dieu qui devient fils, Deus que se torna filho, puisque le père n'hérite pas, porque o pai não il devient herda. fils pour hériter ce que nous avons perdu. Ele se torna filho para herdar o Et que nós à son perdemos. c'est la Bible, et en gros, tout ça. E ele está nos devolver aqui. Il y a 4 noms de fils Há maintenant. 4 nomes de filhos. Maintenant, dans ce plan de la rédemption, Agora, nesse plano da il y a redenção, 5 sets. há 5 Il y sete. a 7 sceaux, Há 7 il y a selos. 7 tas de l'église, Há 7 eras da il y a igreja. 7 esprits de Dieu, Há 7 il espíritos y a de 7 Deus. trompettes, Há 7 il y a trombetas. 7 pragas. E há 7 pragas. Maintenant, remarquez, Agora, observe. Jésus était mort, Jesus morreu. il était ressuscité, Ele ressuscitou. il est allé au ciel, Foi no céu. intercédé. Inter... Pendant son intercession Durante a sua sur intercessão la terre, sobre a terra, il envoie un sceau, ele via selo. c'est-à-dire une onction, Quer dizer, uma l'une des manifestations de Dieu, das manifestações de l'un des Deus. ministères de Dieu, Dos ministérios de l'un des Deus. 7 esprits de Dieu. Dos 7 espíritos Dans de la Deus. Bible, on parle de rouleaux, ce sont des symboles. Na Bíblia fala-se de rolos, são Mais la símbolos. réalité, c'est un réveil. Na realidade é reavivamento. L'un de ces 7 esprits-là. Desses espíritos aí. Mon temps, c'est différent. Estamos a pegar diferente. L'un de ces
esprit. Aqui está desse espírito. Il vient sur la terre Ele vem sobre a terra à oindre Paul. para ungir o Paulo. Esse aqui é o primeiro selo. Il vient avec une portion de la parole. Ele vem com uma porção da Quand palavra. il oint Paul, Quando unge o Paulo, quelqu'un qui était un juif orthodoxe, alguém que era um judeu ortodoxo, il change directement. ele muda Il diretamente. commence à témoigner de Jésus-Christ. Ele começa a testemunhar de Ce Jesus n'est pas lui, Cristo. c'est l'ange là céleste. Não é ele, mas esse anjo Il celeste. rêvait maintenant. Ele Les gens desperta voient agora. Paul, mais ne voient pas cet ange-là. É, você vê João Paulo, mas não vê esse C'est anjo. lui qui agit. Que age. C'est lui qui travaille Ele en trabalha utilisant l'homme appelé Paul. utilizando o homem chamado C'est lui Paulo. qui inspirait Paul. Ele que inspirou Paulo. Voilà pourquoi contredire Paul É porque contradizer o Paulo et avoir votre nom effacé du livre de vie. é ter o seu nome apagado no livro da vida. Il était le seul qui pouvait dire. Ele é o único que podia S'il y a dizer. quelqu'un dans votre église, dans votre état qui se dit spirituel, Vossa igreja, no vosso estado que se diz qu'il espiritual, reconnaisse que la seule autorité spirituelle aujourd'hui, que reconhece a autoridade espiritual ce sont hoje, les bandes et les brochures de William Branham. são fitas e brochuras de William Branham. C'est ça la preuve que vous êtes spirituel. Essa prova que tu és espiritual. C'est cet ange-là. Esse anjo aí. Quand il a oint Paul, Quando ele ungiu Paulo, après avoir prêché, les élites qui avaient reçu Paul, os que aceitaram ils Paulo ne pouvaient pas contourner Paul pour recevoir le e Saint-Esprit. não podiam contornar o Paulo para receber o Espírito Ils Santo, devaient être sous les pieds de Paul. que podiam estar sob os pés do Paulo. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Há muita coisa a dizer. Qu'est-ce qu'on appelle une église du message? O que é que se chama uma igreja da mensagem? C'est une colonne É uma coluna qui résiste aux tempêtes de fausses doctrines, que resiste à tempestade de falsas qui doutrinas, place les dons dans leur place, tout ça. que coloca os dons nos seus lugares. L'église du message, A igreja da mensagem, la colonne est l'appui de la vérité. a coluna é o apoio da verdade. Il y a beaucoup à dire, tout ça. Mais on doit Há muita terminer. coisa a dizer. Il oint Paul. Ele unge o Paulo, Il inspire Paul. ele inspira Paulo. Paul dit ceci. Paulo diz o seguinte: Toi, Timothée, tu, tu Timóteo, ne vois pas cet ange-là, tu não vês esse anjo, mais tu me vois. mas tu me vês. Imitez-moi. Le fait d'imiter Paul, c'est ça, imiter Jésus-Christ. O facto de Paulo imitar Jesus Mais Cristo, Jésus était là, il travaillait avec Paul. mas Jesus estava aí trabalhando Mais com il Paulo, était invisible. mas ele estava invisível. Après avoir prêché, Depois, les élites étaient scellés. os eleitos foram Ils selados. étaient scellés comment? Dos Dans como? ces rouleaux qu'avait Paul. Nesse rolo que o Paulo tinha, Faut pas me dire. e uma me disse, Il se repose avec Paul de l'autre côté. eles estão a descansar com Paulo no outro lado. Tu ne peux pas parler du Saint-Esprit dans l'âme Você não pode falar do Espírito Santo et na alma encostar le message à foi Branham. e afastar a mensagem de irmão Branham. Vous irez en enfer. Tu irás no inferno. Dans l'esprit peut-être oui. No espírito talvez, Mais dans l'âme, mas na alma. écrit à l'ange. Escreve a anjo. C'est lui quand il prêche là. Ele quando ele prega, Dieu quand il l'avait choisi comme messager. Deus quando ele escolheu como Et des mensageiro, gens qui croiraient à son message. e há pessoas que vão crer na sua mensagem. C'est lui qui a les rouleaux. Ele é que tem um rolo. Quand il prêche, les élites écoutent leur voix par son message. Quando ele prega, os eleitos escutam sua voz através Oh, dessa Natike mensagem. n'a pas nigérien mokobo. Ou Vous irez en no enfer. nigeriano. Qu'est-ce qui se passe? O que é que se passa? C'est Kades Barnea, oui. Em Cades Barnea. Les gens sont fatigués. As pessoas estão cansadas. Jésus dort dans l'arche. Jesus está dormindo na Akufite, arca. il dort. Ele não morreu, está dormindo. Akufakate. Ele não Le morre. Saint-Esprit ne quittera jamais cette parole. O Espírito Santo nunca vai Dieu deixar essa n'abandonnera jamais palavra. cette parole. Deus nunca vai Mais abandonar il est essa avec palavra. vous dans la barque là. Mas está convosco lá no barco. Lui, É ele il pouvait venir. que podia vir. Vocês querem o Espírito Santo? Hein? Vocês querem o Espírito Santo? Ah, queremos o Espírito Santo. Vamos jejuar durante 5 dias. Como Au se bel ninguém sente estomac. Espírito. Hoje é durante bandar 5 jours. Não. Temos equipe de dons aqui, vamos fazer o bel estomac. Estou aqui na equipe de dom. Vamos falar, não, vai ter dor de estômago. Lui, il peut venir. Il dit, botia na biloga kolia na lia na. Ele pode vir dizer, não, põe-me para comer. Na pe manano. Para me descansar um pouco. Bon, bon, si. Bem, acabaram. Quand il commence à parler, Quando ele começa a falar, c'est comme un ingénieur en électricité. é como um engenheiro elétrico. Vous vendez queremos énergie. Você senta aí, nós queremos energia. Bobondela ngai. Na salle la une installation. Tem que implorar a mim para Oh vir fazer non, uma le qui me instalação. cousse minga, ça va? Ah, não, você é muito baixinho. Bon, tout cas, il n'y a pas de problème. Você vai Mais l'âme, ter problema. Mas a alma,
C'est une alliance. É uma aliança Dans 7 personnes. 8 et 7. com 7 pessoas, 8 La não, première mais 7. c'était Paul. O primeiro foi C'est Paulo. lui qui devait commencer à prêcher. Ele é que podia começar a pregar. Quand il commence à prêcher, Quando ele começa a pregar, pas ma comment aléatoire comme ça, não é uma coisa assim, não. l'évangile actualisé. Atualizado. Oh, madame dit, E mamãe me disse, si vous avez suivi le message, mais c'est que le retire. se você seguir a mensagem, Senhor, que Après, oração, vous voyez ceci. depois você vejam Ce isso. qui s'était passé dans la maison de Corneille doit s'acontecer dans votre âme. O que passou na casa de Cornélio também tem que se passar na Si vous sua le alma. croyez de tout votre cœur, doit descendre et confirmer ceci dans ton âme. Você quer seu coração, ele tem que descer e confirmar Par na un sua- baptême du Saint-Esprit sans sensation. por batismo do Espírito Santo sem sensação. Mais une véritable conversion. Mas uma verdadeira conversão. Nicolas à masturbation. Acima da Nicolas à haine, masturbação, Nicolas qui ndumba, Nicolas acima de convoitise. ódio, prostituição. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent. Hoje há pessoas que pregam, Mais bandumba, tout ça. mas prostitutos. Vous avez contourné le messager. Vocês contornaram o mensageiro. Soyez derrière le messager. Estejam atrás do mensageiro. Avant o matar, avant de nascer a makola mutu moko correct. Antes de você subir aqui, fica nos pés de uma pessoa correta. Imitez vie na ye. Imita a sua vida. Que le Saint-Esprit se promène d'un vase à un autre. Porque o Espírito Santo anda de um vaso para o outro. Mais ce qu'on dit, bah lien charnel. Mas se você seguir laços Au carnais, esprit na poto za tribu moko. você vai receber mesmo espírito. porque é uma Escroqueria ba maneira. mongo to yokota yo na kinduma la bango. Toda a borda de vai entrar com sua prostituição. Mais ce que poninga pona message à Branham. Mas se você C'est la vie de Branham de yokota yo. é a vida de Voilà pourquoi je ne crains pas les critiques de tribalisme. É porque não temos Je ne crains pas les xénophobie là. Eu não creio Osons se freiner yo moko. travar você próprio. Puisqu'il y a un ange responsable de ce message. Porque o anjo responsável desta mensagem Atretaka jamais na mutu aza xénophobe. nunca se trata como uma pessoa Oh xenófoba. yeto, non, vous vous freinez vous-même. Ah não, você sabe não. Você está travando você próprio. Respectez les principes du message. Respeita os princípios da mensagem. De le Saint-Esprit viendra. O Espírito Santo Où est le vem. Dieu de Branham? Onde está Deus de Branham? Tokangie na kashu aba haine. Você lhe prenda no Ya caixão kleba batabangala ainsi de ódio suite. da pessoa de Mangala se seguir. Ah, ça n'avance pas. Isso não Vous avança. allez recevoir mon esprit. Ele vai receber meu espírito. Et vous allez rester tout ça. E você vai permanecer. Wana mwana le bisa qui quitte bizato sociétaire. Aquele é nosso filho do que cuida, vamos sustentar. La résurrection ne se fera pas à qui quitte. A ressurreição não vai Ça se fazer fera à depois, Marc não. Pella. Mas isso vai se Marc fazer Pella, c'est le Pella. livre de la rédemption. Marc Pella é o livro da redenção. Soutenez quelqu'un qui prêche la parole, qui vit cette parole. Sustenta alguém que prega e vive esta palavra. Okoza molimo nespace te molimo ya ye wana Você não ndeko vai epana. receber espírito no espaço, mas só o espírito é que vai te entrar. Oh, excusez-moi, je Desculpe, prêche mais- comme ça. Eu prego a mensagem. 5 minutes avant okufa. 5 minutos antes de morrer, Oyoka makambo yo. você vai ver essas coisas. Et tu saurais ce que vous de tout ça. E você vai saber onde você vai. À ce moment-là, tu me diras merci. E nesse momento vai me dizer obrigado. Maintenant, ce que à ce moment, beaucoup importe. Agora, se você me odiar, pouco importa. Ah, muteme comme O coração está livre. tout ça. Porque Jesus está no meu lado. Le choix du pasteur, A escolha do pastor c'est le choix de votre destinée éternelle. é a escolha do vosso destino eterno. C'est par exemple dit, vous recevez l'esprit de votre pasteur. Porque Bana me disse, você recebe o espírito do seu pastor. Si c'est un menteur, vous allez devenir menteur. Se eu mentiroso, Puisque vous ne tornou serez mentiroso. jamais plus spirituel que votre pasteur. Porque você nunca será mais espiritual que o seu pastor. Ce qu'on côté c'est tribalisme. Se você fazer Vous tribalismo, vous freinez vous-même. Não, você vai se travar Je você crois que je suis próprio. très clair. Vas-y. Eu quero estar muito claro. Oh, amen. Diga amém, por favor. Oh, va le voir matanga bwendeni. Porque estão se Abandé la bino, c'est très bien. Eu vou repetir isso. Si vous venez dans une église, Se você vem numa igreja, puisque bana quartier to colle ensemble to mesa na wana. porque filho do bairro crescemos Si vous juntos, venez dans estamos une habituados. église, Se você vem puisque numa le igreja, pasteur est de votre tribu, porque o si pastor vous é venez da sua dans tribo, une église, se você vem numa puisque igreja, ceci c'est là, porque isto é sachez aquilo, ceci. saiba isso. Wanam dit que je m'en vais, Bana me disse eu vou, mais l'ange sera avec ses messages. mas o anjo vai estar com esta Le mensagem. tribalisme, O les tribalismo, haines o ódio, vont chasser l'ange. vai expulsar o anjo. Et bon, tika la kaka ndenge wana entre bino club batamangala tout ça. E você vai ficar somente assim se você, grupo de Mangala. Vous ne verrez jamais les merveilles de ce message. Você nunca vão ver maravilhas desta mensagem. Des fois, vous ne buvez pas, c'est bien. Às vezes você não bebe Vous muito ne bem. commettez pas d'adultère, c'est très bien. Você não comete adultério Mais muito diable a bom. kangio na tribalisme. Mas o diabo te prendeu no Et tu tribalismo. n'avanceras jamais. E você nunca vai avançar. Ah, Evangile maintenant, oui. Isto está sentado agora. Paul, Paulo, où est cet esprit-là? ungido por esse espírito aí. Après Paul, Depois do Paulo, Frère Branham dit qu'il y a les trompettes. Bana me disse que há trombeta
des mouvements dans le monde politique, O movimento no mundo político, des mouvements parmi les politiciens. movimento entre políticos, Il dit que ça accompagne le réveil de l'esprit. é difícil acompanhar o relevamento. Dieu a le contrôle de l'univers. Deus tem controle do universo. Le monde n'est pas dirigé par les politiciens, O non. mundo não é dirigido pelo Quand político. Dieu envoie un messager, Quando Deus envia um son mensageiro, message a de l'impact dans le monde politique. a sua mensagem também tem impacto no mundo político. Que Dieu bénisse, on s'arrête ici. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar aqui. Lèvons-nous pour prier. Vamos levantar para orar.